नमः। ओम महादेव्यै च विद्महे राजलक्ष्मी च धीमहि तन्नो मातृ प्रचोदयात्। नमः। ओम महादेव्यै च विद्महे राजलक्ष्मी च धीमहि हल्वाष्टमे गोधूमाष्टमे मसुराष्टमे प्रियंगाष्टमे रवष्टमे श्यामाष्टमे निवाराष्टमे अस्मादमे मृत्तिकाष्टमे गृहष्टमे पर्वताष्टमे सकदाष्टमे वनस्पतिष्टमे हिरण्यंजमेष्टमे श्रीसंजमे त्रमष्टमे श्यामंजमे लोहांजमे यज्ञष्टमावष्टमे वीरदष्टमे वोचदेष्टमे कृष्णपत्यंजमे ग्राम्यापशवारण्याश्च यज्ञेरकल्पदां वित्तंजमे वित्तिष्टमे बोधंजमे बोधिष्टमे वष्टमे वसदिष्टमे कर्मजमे शक्तिष्टमे अर्थष्टमे वक्षमिदिष्टमे गतिष्टमे अग्निष्टम इंद्रष्टमे सोमष्टम इंद्रष्टमे सविदाचम इंद्रष्टमे सरस्वतीचम इंद्रष्टमे भूषाचम इंद्रष्टमे बृहस्पतिष्टम इंद्रष्टमे मित्रष्टम इंद्रष्टमे वरुणष्टम इंद्रष्टमे द्वष्टाचम इंद्रष्टमे दादाचम इंद्रष्टमे विष्णुष्टम इंद्रष्टमे श्विनौचम इंद्रष्टमे मृदष्टम इंद्रष्टमे विश्वेजमे देवा इंद्रष्टमे पृथिवीचम इंद्रष्टमे अंतरिक्षम इंद्रष्टमे जौष्टम इंद्रष्टमे दिदिष्टम इंद्रष्टमे मूर्धाचम इंद्रष्टमे प्रजापतिष्टम इंद्रष्टमे अगमचमे रश्मिश्चमे दाभ्यश्चमे दिपतिश्चमे उभागमचमे इंद्रयामश्चमे इंद्रवायवश्चमे मैत्रावरुणश्चमे आश्विनश्चमे प्रदिप्रस्थानश्चमे शुक्रश्चमे मंदीचमे आग्रहणश्चमे वैश्वदेवश्चमे ध्रुवश्चमे वैश्वनरश्चमे ऋतुग्राहाश्चमे दिग्राह्याश्चमे नमः। ओम महादेव्यै च विद्महे राजलक्ष्मी च धीमहि तन्नो मातृ प्रचोदयात्। नमः। ओम महादेव्यै च विद्महे राजलक्ष्मी च धीमहि एजां सुरजानां एजां मजोनां मामेर्मा रोमो एजां किञ्जनां मद याजे रुद्रजिवादनो शिवा विश्वाः वेदजे शिवा रुद्रस्य वेदजे दयानां जीवदे इमागं रुद्राय तपसे कपद्दिने क्षेद्वीराय प्रपरामहे मदिं यदा नष्टमजद्वदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननादुरं मृडानो रुद्रोदनो मयस्कृते क्षयद्वीराय नमसा विधेमदे यच्चंजयोष्टमनुराय जय विदादस्यामदवरद्रप्रणीदो मानो महान्तमदमानो अर्भगं मानो उच्चन्दमदमानो उक्षितं मानो वदे पितरं मोदमादरं प्रियमानस्तनवोर्द्रीर्जा मानस्तोकेतन येमान आयुषमानो गोषमानो अश्वेद्रीर्जा वीरान् मानोर्द्रवापिदोपदीरविस्मन्तो नमसा विधेमदे आराध्ये गोग्न उदपोर्जज्ञे क्षेद्वीराय नमस्मेदे अस्तो रक्षाजनो अधिदेव प्रोक्यदा जलशर्म यच्चद्विवरः तोयश्रुतं करदैवानं मृगन्न बीपं वहत्तु मुग्रं मृडाचरित्रे रुद्रस्तवानो अन्यन्ते अस्मन्यो बन्धुसेनाः परिणो रुद्रस्य हेतुर्वणक्तप्रत्ययस्य धर्मद्रिकायोः अवस्थिरामगब्धस्तरश्वमेढ्वस्तोकायतनयाय मृडयामीरिष्टमशिवदमशिवोणस्तुमना भव परमे वृक्ष आयुधन्निधाय कृत्यं वदान आजरविनागं बिभ्रदागहे विगृहीतविलोहित नमस्ते अस्तु भगवः यास्ते सहस्रगुं वेदोन्मनस्त्वन्यो वन्ददाः सहस्राणि सहस्रदा बाहुवास्तव एतयादा सामीजान भगवत्पराचीनामकाकृते शास्त्राणि शास्त्रे रुद्रादिभोम्यां तेजागं शास्त्रे योजने वदन्वानि धन्मदि अस्मिन् महत्यर्णवे अन्तरिक्षे भवा अदि नीलग्रीवास्तिकण्डा वृणीमहे घातुं यज्ञाय घातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु ओम आवो इष्टामयो भुवस्तान ऊर्जे ददातना प्रेरण जष्टते योगशिवनमोक्ता तस्य पादे देना उददेरिव मादरा तस्मारंगवा भोयस्य क्षया इतिन्वदा आवो जनयदा जनः फोटो कदर फोटो टाइम that's all you will solve this आवो जनयदा जनः दोक्षाणं समर्पयामि नानान्तरं आचमनीयं समर्पयामि वस्त्रार्थे अक्षतां समर्पयामि
सम्राडावा विराडावा स्वराडावा चंदागुष्यावो यजागुष्यावो सत्यमावो सर्वदेवतावो भूर्भुवस्सुवराव ओम गंगे देवने कृष्णे गोदावरी नर्मदे कावेरी जलेस्मिन् नन्दिनिङ्गुरु अक्षतां समर्पयामि वारां दुराधैषां नित्यपुष्टाङ्गरीशिनीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामियो वक्वये श्रियम् ओम श्री महागणाधिपतये नमः गन्धं परिकल्पयामि गन्धस्योः परिलङ्करणार्थं कुङ्कुमं समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि मुहूर्ते श्री महाविश्वकर्माज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः विद्याकार्यालये श्वेतकर्मयुगे वैवस्वतानमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे मेरुदक्षिणदिग्भागे श्रीशैलस्य वायुव्यप्रदेशे कृष्णागोदावर्योः मध्यप्रदेशे विश्वे प्रपञ्चानां भारतदेशे तेलंगाना राष्ट्रे कामारेड्डी जिल्लाया कामारेड्डी मण्डले टेक्रियाल् ग्रामे विनायकनगर वीर्यः श्रीरामकृष्ण वैद्य धर्मपीठ सन्निधौ अस्मिन् वर्तमान व्यावहारिक चान्द्रमानेन स्वस्ति श्री क्रोधीनाम संवत्सरे आयने ऋतौ मासे पक्षे तिथौ वासरे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकरणे एवं गुण विशेषण विशिष्टायां शुभतिथौ श्रीमद्ब्रह्मशिवोत्तरगोस्य सनातनब्रह्मशिवोत्तरगोस्य शीलवंशवंशोच्चारणं देशः महालक्ष्मीनामदेशः कुमारशकुमार्याः देवेन्द्रशरणमदेशः धर्मपत्न्याः यमुनानामधेयाः बाललक्ष्मीनामदेशः कुमारशकुमार्याः देवेन्द्राचरणमदेशः धर्मपत्न्याः यमुनानामधेयाः कुमारशकुमार्याः वामिकाकृष्णश्रीनामधेयाः साकुटुम्बानां क्षेमस्थैर्य धैर्य वीर्य विजयाभयायु आरोग्य ऐश्वर्य मोक्ष समृद्ध्यार्थं श्री महा मातृदेवता संवत्सरिक आब्धिंगत्वेन पूजाञ्च करिष्ये ओम विश्वकर्मा शांति नशोन वासो स्मानवादु तस्मै नमः स्वाहा विश्वकर्मा परब्रह्मणे नमः। ओम विश्वकर्मा शांति नशोन वासो स्मानवादु तस्मै नमः स्वाहा विश्वकर्मा परब्रह्मणे नमः। ओम विश्वकर्मा शांति
बलिः अशोन् वासो स्मारपादो स्वेन स्वाहा पिण्डां ते प्रतिष्ठतु ध्यायामि ध्यानं करोमि आवाहयामि संदर्भयामस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयं समर्पयामि आपोष्ठेति सां समर्पयामि गन्धां धारयामि अर्घ्याचूर्णं समर्पयामि कुमाचूर्णं समर्पयामि पुष्पाक्षां समर्पयामि ध्यायामि ध्यानं द्रव्यम् आवाहयामि आसनं द्रव्यामस्तयोः अर्घ्यं द्रव्यां पादयोः पाद्यं द्रव्यां मुखे आचमनीयं द्रव्यां द्रव्यामि गन्धां धारयामि गन्धाध्वरन्द्रादर्शां कष्टां करीष्णीं ईश्वरे सर्वभूतानां त्रिगन्धां धारयामि हरिद्राचूर्णं द्रव्यामि उद्वाचूर्णं द्रव्यामि पुष्पै पूजयामि पूजयामि आयते देवराजे गुरुवारो तुलसी अद्राक्षां दरीकानि समृद्धजा विहायिमे पुष्पाणि पान्तुः नमस्ते विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय निगालाय कालाय गंडाय मृत्युंजयाय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः विनायकाय नमः मंत्रशास्त्रांतो ज्ञानभवन्तो भवन्तो नन्तोः गोविंदाय नमो नमः आर्धं विलाप्याः गन्धां धारयामि गन्धाद्वारं दुरादर्शां पुष्टां करीष्णीं त्रिगन्धां धारयामि हरिद्राचूर्णं समर्पयामि कुङ्कुमाचूर्णं समर्पयामि पुष्पाक्षतां समर्पयामि नमो ब्रह्मण्य देवाय मोक्षाय गोविंदाय नमो नमः हिरण्यगर्भगर्भस्थलयवसावक्षां त्र्यम्बकक्षमे सोना सोना వెనకరా అన్న వాళ్ళ దగ్గర ఆభరణము బలిగారైన లక్ష్మి గారు శాశ్వత పుణ్యలోక నివాసిత్యర్థం దానం చేస్తున్నారు. असं मानू इटू अटू
స్వయం ప్రతిశ్రమ సోమనమైతే వీడి కింద నిలబడదాం మేడం వాళ్ళకి కనబడుతుంది దీర్ఘమాయుం యువం వస్త్రాన్ని వస్త్రాన్ని దేవగ్రహ హిరణ్య గర్భగర్భస్తమే సంతమచ్చాం చింద్రేచ్చమే ఏం దర్శనాన్ని సో నెట్లో పెట్టు చిన్న మామ దగ్గర చిన్న మామ దగ్గర రావాలి